చాలా కష్టపడుతుంది. అడుగుదాం క్లోజ్డ్. ପାଖକୁ ବି ଗୋଟେ ନି ଆରେ ଏ ଭ୍ୟୁ ଦେବାର ଅଛି. ये कैमरा से ही चलता है, मोबाइल से. मोबाइल प्लस ये दोनों मोबाइल से चलता है. हमारे घर में भी मोबाइल से चलता है. देखो हमारा फोटो उठी ना कंप्लीटली वो ही शादी पे ଲାଗି ଯୋଡ ଲାଗି କଣ ପଥର ପଥର ଅଛି. आगु माने पूरा येडा ओके एटके ती धरी कोडिया पड़े काली बैठ लोग नाचते थे संध्या बेटे क्लास का बोले हां ये खेल तो पहुंचने नहीं रहा है. यस यस बहुत टाइम मिल जाना. टाइम भी मिल जाना ना. नहीं लोग वीडियो पंका था ଆମ ଆଡ଼କୁ ବୋଲେଇଲେ ଆଇଲା. ରଖୁଛି ଚେଷ୍ଟା କର. ଚାଲିଲା ଆଉ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ଖେଳ ହାଇଟ୍ ଦେଖୁଛି. हाइट देखने का था. ओ 5 मीटर वो ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ପଳେଇବ. देखो वीडियो स्टार्टेड देखो ଏମିତି କରିବ ମାନେ ଉଲ୍ଟେଇ ହେବ ମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ ସେଇଠୁ. मत लाଗୁଛି ଏବେ ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲିଛି. ହଁ ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲିଛି. ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋବାଇଲ ଦେଖିପାରିବୁ ନା ଭିଡ଼ିଓଟା. ହଁ ये ओके पवन आज सेपट साइड को होଉଛି तो मतलब ये पट साइड बेटर हो. अच्छा बैलेंस करूची बहुत बढ़िया बैलेंस से माने ता वेट ऑन जाय बढ़िया बैलेंस करू जाय. बढ़िया बैलेंस करू. ये पवनटा सेठी भी होଉଛି से जो हाइट रो अछि ते बढ़िया पवन दउतो. केते दूर जाय परियो 4 किलोमीटर ऊपर को. हां आरएफ रे पठौछि ना सेटा.
in एवढं काय Kailasagiri. असं ते Oh, we reached another point from Kailasagiri. So we are exploring that now. Let's see.